सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, जो आउटलाइन मैंने हैरी पॉटर का बनाया था उसमें अभी कलर करेंगे और ये वाला आर्टिस्ट वाटर कलर से। सो लेट्स डू इट। To paint me like a no-name, so sorry, but we're not the same. No, we're not the same. Boo-hoo, poor you, please forgive me, cause I don't feel any pity. I'm fed up with lies, you wanted my demise. Now you're watching me rise, rise, rise. Up in the window, smaller and smaller you fade out. Up, up, up in the window. Watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate, levitate. Watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate. Watch me levitate. You cannot kill my vibe, no, there's no way. I'm flying high above all your gravity, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. You cannot kill my vibe, no, there's no way. You can say what you want, call me insane, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. So hopefully guys you love this video and thank you guys. Now we are 700 family and soon हम लोग बहुत ही जल्दी 1K टच करने वाले हैं। और गाइज इस पेपर पे मुझसे उतना अच्छा वर्क नहीं हो पा रहा है जितना कि कार्टिज पेपर से हो पाता था। पर्सनली मेरे लिए ये पेपर सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा था, लग रहा है ब्रिस्टो का पेपर। हाँ, बट एक्रिलिक के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है उसमें। ठीक है, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं क्या नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।